Viernes 4 de diciembre. ¿Cómo están, amigos y amigas a nivel de todo el Perú y por supuesto en otros países? Kurja Gisa Gilata Cuyacaraca, Taspacha Muracina, Chuimampi, Arunt Asjapayari, Hiwasaraka, Ukakip Karaki, Yokanchi, Sukawa, Kicha Wirakawa, Wasitata, Kut Adiraki, y Mainaya Kashaki, Panachay Iris, Sumas Isicacho. Para ti también, Walter, muchas gracias, amigos. Ñaña Turikuna, Ñuhapa Serima y Kakamuyay Kichik, Utkaya Maya Hayariku, Sunkunan Puncha, Huyakuikuna, Takunan Paja, Achkam, Huyakuikuna Kachkan. Ayohawa Utki, Atiaura Caja, Gilata Cuyacaracaja, Ukamaja, Hiwasanaka, Ukampi, Sarapanyani. Urata marca masina kaya tiaura kampi kayanta payari. Pesca urura kajiwa. Ukama pacharakanwa chahua urtawirwa hakata sipharaki. Agroexportación irnaquerirakawa y kasulka suyo chejara. Autoapnaqueriraka ukakip kraki saririra casa. Panamericana Sur autotakiu gitana sayant nogatawa huparakaja hakata sipharaki. Uchinkabaja Ema Mejía. Y kamarkana irpiripasti. Akachakau gitan hali Jose Atajiwa, Alasiña Takisa Haniwa Utsiti, Ukakip Karakiwa, Autura Casa Lijusayan Tokatawa, Akachakan Hakata Siraki, Sasirwa Hupaja, Arsulirakina. Uchikabaja Hichaja Oroya Chakaro Putapayari, Kau Chapirakati, Doer Rum, Uka Empresa Taipina, Irnakapeja, Uparakaja, Mach Ahua Urtawirwa, Haust Eaparakitaina. Kuparakaja, Carretera Central Autotacua, Atit Tukaparaki, Kalara Campiwa, Uchat Tukaparakitaina, Ukakip Karakiwa, Kip Kayantaraxa, Pichkata Parakinawa. Lima Marcaro Jutaya Taki, Ukakip Karaki, Huancayo Sa, Chekaro Saraya Takiwa, Ukau Gitanwa, Akahan Asqueja Utharakina. Kuparakasti, firma Sata, Ukwa, Maitaparaki. Aquí impeja proceso de adjudicación Sata, empresa liquidadora Sata Uka. Chekapa Irnakawi Utaya Patakiwa, Sasirwa Huparakaja Hukamsa, Hanan Asinisip Kakiwa. Urata marca Masiraka y Atiaura Campi Saranta Sipkakiyari, Akuru Karhach, Ahua Urtawirwa Hakata Sipharaki, Agroindustrial Irnakerirakaja, La Libertad Chejara, Kurat Punsa Ukachekanja, Akamahan Askirakaja Utharaki, Ukatsa. Han Askirakaja Utaskak Pachaniti Korkak Pachani, Sasilwa, Akabawa y Atiahueja Hukampi, Hatasip Kakiyari. Gabinet Jamaja Norten Perú Suyusana Hiwatapata Yakisitaptua Ukamawa Yat Hatapjawa. Voto de investidura Uk Katokañataki Violeta Bermúdez, ministro Nakan Paktaripasti Arsurakina, Ukat Sakhanan Chirakinwa Norte Chakahana Chahon Tawinak Tukita, Kunhemat Ukachakansti Mahakisa Hiukarakiwa. Sagastina Gobierno Paja Perú Suyuru, Yam Uchuimampi Ukamasa Wasitata Kusapacharo Kuts Añataki Irenak Askija. Kanan Jawipansti Kamachi no Kirinakaru Maitarakiwa, Akasu Pachataki Irnakaphanyan Sasa, Ukamana Irakatasti, Maka machiw ino kapharakini, yapump irnakarinakataki, ukakik paraki ika markarusti pescatun kawirinaka payirakini, unyaki papanyapataki kunihamas irnakarinakana, kankanya nakapakyakataski, ukanaki at hatanyataki. Ma proyecto de ley unt ayapja ukam yapun irena kirina kataki maicht ayasinija kamacheja yapun irena kirina kataki iyausatanya pawa. Políticas del gobierno katujetste pescarakiwa, ukanste chakaparchihlaweja pasinyapataki, ukamas kananyapataki irnakapharakini. Ma decreto supremo sutis atatakekuna irena kirina kataki unt ayasirichi yawina taipina luret asinija. Yang kausuru sait enya takisti arsurakiwa, nairakatasti marka chirinaka usut harka kasinyapatakiw irnakatan sasa. Basenaka aski chanyani ukamawa kolirina kana irena kawipa kust ayapjaja gobierno ha aski kuna mayiri paksina kana hutkiri pa waranka patunka mayan marana wakuna sinya pataki loret asiski ya katuhetsti irena kawina kuthenya patakisti kunay manwakichawina kasa luratakis kani usarakiwa. Privada kolkeja kolkehuk anfisa utkanya pataki aski kusapuniwa mipes irena kawinaka utkanya pataki sayana askija.
Ukakik para kita kanirian na panyatakisti, transformasyon digital ukampis irinakatakis kaniwa, ukamaya di siya yate kautoke, yatakri nagarusti, machakya nakakchurasip kakiniwa ay yunakana ukakik paraki, pisipisin sarnakir hakinakaru akasuy pachana. Bermudez kupasti kanancharakiwa akasuyuna, kakterina kahanlun tatasip kanya patakisti, aski wakichatani usasa. Más sistema, utkanya pataki, corrupción, lavado de activos, ukamasamai ni masipahan waltz awinaka, katkanya takija wakis asineja, ukamawa mahucha arekterina, akamhan waltz awinaka cheka chanya takija ekt ataja. Hujanaka cakap takasnya takisti askich amanchatani usarakiwa, ukakik paraki maka machisino kapharakiniwa, machakir nakirinak mantap kanya pataki, ukat stimarka chirinakaru kuspach unyhinya takisti, nairakataha polisia nakampi ukakik paraki marka chirinakampiwa kuspach shui machisinya paksasa, ukamatha takin pacharo yanapanyataki. Yatia Urakampi Saranta Sipkakiyari, Ministerio de Salud Sata, Ukakip Karaki, Ministerio de Defensa Juparakawa Maestra Sipkarakitaina, Ukatwa Kipka, balones de oxígeno medicinal Sata, Uja, Alajkamawa, Ika Sulkasuyo Chagaroja, Apaya Paraki, Kipka, Ollanya Utarakaro Pulsea Payapataki, Uka Sulkasuyo Chegana, Uchin Kabaja Minsa Taipitja, Urtirina Cara Pequeña Caparoja, cisternas de oxígeno Sata, Autora Casartuya Patau, Akirina Ka Usutana Katakiwa Apteata Karaki, Sasinsa, Wali Takibura Silla Chimampiwa, Arsubharaki. Urata Hilata Cuyacaraka y Atia Urakampi Saranta Sipkakiyari, Mamar Kachiriwa Hakawe Patut Ejrakina, Urtaurakana, Agroindustrial Esnajerirakawa, La Libertad Uxachagal Pacha, Urtauerwa Hakata Sipkaraki, Hukampi Atata Sipkakiyani. Chahua untavisti akasuyuna norte chikahanwa utharakina. La lluvia de piedra, policía. Yapunir nakirinakasti Panamericana Norte Takiwa Histantapharaki, Kaisa Distrito Chao, Provincia Biru Ukachakana, Hupanakasti Mayupharakiwa sa Papaskol Katukasinya Irhatapanyapataki, Ukakik Paraki Ley de Promoción Agraria, Kamachi Hitakayapanyapataki. Masurusti makauhaw naktirhakinakasti, Polisia nakampiwa chahwa hikipharakina, Ukama hupanakasti askich mampiw sait asipharaki. Ukakik paraki yakhepo naktirhakinakasti, Autuna karusa kanaskirukuti apharakina, Kaisa Valle de Dios ukachakana, Kala nakampiw ukamaskuna nakatiw kathakin hikipkana, Ukanakampiw churt apharakina, Ukamas tahinta apharakina. Kamyon autosti pakaw kumuskarakitaina, ukarusti unhadrakinakaha, pichanta parakitainawa. Hindi, kamu na kami. Dito, saliti. Ukata kira autosti, kala nakantataw unhaskarakina. Nanaka chakaparu sait asisipkt, kun hamati patung maranakaw nanakaruh hiskachap harakito. Akire ley agraria ukakamachimper, takpach parusi irnakarinakaru ukamahiskachapkito. Ukat, patung pakalkone kimsa patak sohtatung kamachist anchitpach hitekayanya paprio. La Libertad sulkasuy khoyenyutatsti kananchani pharakiwa ukachahwa untavisti mawaina hiwataw khaitek sasina ukakik paraki pesqa polisianaka usuchatanaka ukatsti mawawa kimsa vaksinisti ukhamhanaskinwa haqqatasiraki nanakahaski pachaw unyaki pasipkarakt ukhamas yathatasipkarakt taqpach polisianaka rukitinakat ukanchaqankapkan hupanakaru hichaq unyatapqa ukhamas yathatapqa ukhamat yatinyatak kitisqaqchantan ukanaktoq. La Libertad sulkasuyuna, Oficina Defensoría Lugataypitsti, Takpachun Terhakinakaru Maitap Harakiwa, Han Chahwawina Kikiphanyanit Sasina, Ukamata, Han Hukampusu Chatanakut Henyapataki. Sulkasuy Pekhaintaypits Maitarakiw Mamatapiwir, Paipacha Hataruski Panyataki, Ukam Hanaskinak Henyapataki, Ukats Kuspacharusky Pawir Purinyataki. Chahwan punah terhakinakasti Sait Asisipkakiaw Sapharakiwa, Kunanakati Maipki, Ukanak Askichankama. Ukchi Kamaja, Defensoría del Pueblo Sata Ukata y Pitja, Kunat Pulsa, Bawairaja, Aututaki Ukitara, Viru Ukachaka Ukitaraja, Jacob Hatuk Ejanaja, Ukaja Karenka Yapawa, Sasit Wapaitaraki,
ukakip karakiwa Rolando Luque. Akata ipina irnaqeristi. Eqeyana karuja. Kau chapi parkachiri rakati. Aututaki ukitana hakata sepjeja. Chahwa urtauraka uthawetja. Hupara karuja. Yanap ayaja wakisiwa sasirwa eqerira karuja. Mait araki. Murata berkapasiraka yatiaura kampi saranta sipka kijari kamachi chihnukenya uta taipit hamasulka kamachua chihnuk eparaki utanuk eparaki kurhabati ukanusti kanan cherakiwa kau chapirakati marka irpinira kama ukakip karaki sulkasurakana irpinira kamaha eqtapjeja hupanakaja hichakutina wasitatsa kuthata paspawa sasina sarruya yatakiwa Ukchin kamaha akireja kamachi chihnugenya uta taipinwa aruski patarakini kamach hama chihnuk eatanya pataki kunhang chinehaya ukahaya tita pachaniwa. Murata barkamasina kahichaha akiri suyusatha ankaha suro halt apanyari halarok apanyari kurhamsa uksachikanja coronavirus uso ainast eyatakeja irnaqasipkeja yatjata apanyani. Vacuna mayakiaka coronavirus ñankausus tijanigu harkakasitakas patisasino a Naciones Unidas peqtiri cumbre virtual a pascarakina ukansti qaranchkarakina ukansti patak positunka mayani markanakau chiktapharagitaina Gutiérrez Jauseanis Karakin hank vacuna naxtilora patak ukamat uchesi patak ukamat Covax taipizza haqatas karakiña patak Amtanakampi Estados Unidos markanjan pokap karakitainti. Ukachakansti qoleñu tanakansti niakiu hilarakitaina. Tunka pusini waranqani usub harakitains. Ukamkik parakiwa kimsa waranqani mayurunsti hiu karakitaina. Ukamakipansti California markani yatiap harakino hani hak ankap hanyapataki. Ukamkik parakiu kaukiri nakanti han sint pachuakisiri karak ukansti han irnakaskanyapataki. Amtanakan pokapqañapataki yatiap harakitain kunatini aquí unidad de cuidados intensivos taipinsti kimsaqalqotunka pesqani % hukanakau poqstarakitaina. Ukamakipansti México markan akañanqaus katusis pachukanaksti haniu yaqapkarakitainti. Ukachaqansti patakani purintap harakitaina yupaychain utarus Basílica de Guadalupe chakarus sarap harakitaina. Yupaychain utarusti sarap harakitaina kunatia kajallo qalta paqsin pairi samanapan llawinta siñapataki yatiap harakitaina. Ukapachansti Virgen Morena amday yatip harakitaina. Colombia markan kunaiman kaldas chakansti arsub harakitain kunapachanti campañ aka coronavirus ñanqausitak sartayap harakitaina ukapachanakana. Wakichatau chiarna ilunak haqat kañatakisti hiwirinakatak sasinuap eqt'erinakasti ukachaqan arsub harakitaina. Amtanak chamanchap harakitaino markachirinak yaqasiñapatak. Ukat campañatsti ukam piro arsub jepansti kunaimanua arsub harakitainsa. Murat hilat kuyakanaka ukarakara wayatia urakaja hichaja yokanchis wakichawiwa wasitata kut adini. Retornamos. Alillachu Perú, ñaña turikuna liutik simuyuntimpi ñujanchik willakuykuna hatika muskaykichik mantam anchatarik sikamuykichik kuyakuyniykuta chaskiykamuychik willakuykunawan uthayllaman qallariykusun. Pichka punchaw ñamkunan kuwankachkan allparuruchikkuna chay hinallataq agroexportación nisqapi ika llaqtapi ñakariykuchkanku. Llaqtam sayarirqun hinaspa paro ruwasqankuwan illaqkunata carro apaqkunatapas sasachakuypi churarqunku Panamericana Sur carrupa ñanninta harkarqusqankurayku. Emma Mejía ika llaqtapa alcaldesan mirimariykamun hinaspa riqsirqachimun lliw llaqtas sayarirqun. Chay hinallataqmi llaqtamanja kawsaykunapas mana yaykuchkanchu llapa carrukuna sayar Puspangraiku. Chay hinallataqmi Doerran sutiyuq empresapi llamkapakuqkunapas paruta ruwachkanku Huancayo llaqtapi. Kaynatam riqsirqachimunku La Oroya provinciapa ichpa llampim llaqtayuqkuna sayarqunku hatun rumikunata chayarqachinku chay hinallataq carrukunapa llantankunatapas kañaparqunku
Curipata sector pichay kakachkan Lima hinallata Huancayo llaqtaman lluqsinallapaqñan. Kay emergencia sasa punchawkunapi kachkaptinchikpas paykunam llaqtayuqkunan mañakamuchkanku adenda firmata adjudicacionta tukuchinankupaq chaywan llamkachik empresakuna llamkapakuqkunata allinta chaninchaykunankupaq. Sasachakuyqa Perú hanay llaqtakunapipas kachkanmi. Chaynapim llaqtayuqkuna sayarirqunku agroindustrias nisqapi llamkapakuqkuna La Libertad suyupi. Policiakunawan chamqanakusqankupim huk wayna wañurqun pichqa policiakunañataq kirisqa hiparqunku. Hawaykusun. Mama y mama norte llaqtapi sasachaku. La lluvia le pide, ¿no? Policía. Agroindustrial Yamcajuna, kay distrito Chao, Viru provincia llaqtapi, carretera panamericana nordita Jarcarachín, paykuna mañakuchkan sueldoyku yapakuchu. Chaynallamantaq ley de promoción agraria Jolluchun nispa. Rikuchkanchi chaypi llaqtaruna mama y mama policiata, romean tukuykuchkan. Wakin runaqa kay sector Valle de Dios nisqanpitaqmi carrota romean chaqmaron. Rikuchkanchi kay carropas baja tapas. ¿Quién está manejando? Chaymi kañaykusqaku. Que nosotros estamos haciendo una Ñuqayku lucha imam kaqllatam kaypi hayakuchkaniku rimakuchkaniku hasta ñuqaykutaq iskay chunkawata munasqan truwawanku llamkachiwanku chaynallataq chay ley agraria chinkananta munaniku Discrimina a todos los trabajadores. llapan Perú wakcharunapaqmi kay discriminación hina kay chay ley 27360 nisqan chinkachu Gerencia Regional de Salud de la Libertad rimarimusqanman hinaqa kay maqanakuy kaptin suq wayna wañurun chaynallamantaq pichqa policiakuna kiri hipan Kimsa quillachayuq wawapas kayna husnipis jeje paro. estamos haciendo todas las diligencias. Ñuqayku kay sasachakuyta hatipachkanikum chaynallamantaq policiakunatapas examen prueba de absorción atómica nisqanta churwana kanja chaynapi yachanapaq policiakuna armata tuqyachirqakuchu chamanachu. Oficina Defensorial de la Libertad umalliqmiri marim llaqtaruna awkaya kasuncha ama maqanakuy kachunchu nispa. El gobierno regional en estos momentos Gobierno regional mi mañamuchkan huk rimanakuy kachu kayna rimaykanakuspa kay sasachakuyta alchanapaq. Llaqtarunaqa rimarimundaqmi hinallas paykunaqa protesta nisqapi kanqaku mañakusqanku uyarisqa kananqa. Salud Ministerio llamkaykunapi tinkuranakun Defensa Ministeriowan kuskamanta kallpancharukuspankun hampi oxigenuta ika llaqtakama wayrantakamaña chayachishkanku ika suyupa hampina wasinkunaman chayachinankupaq. Salud Ministerio llamkapakuqkunam ika umalliqkunata hayarikuchkanku parupi kaqkunata hayarikuchkanku yaku hipij camionkunata oxígeno hipij camionkunata ama harkachkanankupaq. Chay camionkunapim chayachkanku hampi oxigenokuna yakukunapas unquqkunata yanapanankupaq. Chay hinallataqmi Cultura Ministerio manta pacha llamkaykunata kallpanchamuchkanku COVID chunkayskunniyuqwan ichapas unquqkunata utqayllaman riqsinankupaq hampikunata chayachinankupaq indígeno hinallataq afroperuano llaqtakunaman. Kay llamkaykunawanmi yanapamuchkanku iskay chunka Perú ukusuyukunata. Kimsa chunka suktayuq indígeno llaqtakunam kachkan kay iskay chunka Perú ukusuyukunapi. Chayna kaptinmi aswanraq indígeno hinallataq afroperuano llaqtakunapas amachasqa kanqaku kay llamkaykunawanmi yanapanqaku iskay chunka waranja llaqtayuqkunata. Ika llaqtapi pichqa punchawña parupi llaqtayuqkuna kachkanku. Pachaknintin karru apaqkunam illaqkunapas sasachakuypi karqunku llapa runakuna harkaqkuna karrukunata mana purichisqankupi. Chaymanta pacham huk willakuy chayaykamun hinaspa kay sasachakuykunata riqsichimuwachkanchik. Hawaykus. Llaqtamasinchi Lourdes Cuba lunes punchawtaraq Apurimac llaqtamanta Lima llaqtaman hamurqa Astawanqa Panamericana Surpi carreterata harkarachiptinkus kaypi hiparu payqa wawankunawansi hamusqa aswanqa huknin warmi wawachantaqsi
Hampina wasiman hamusqa unqu kasqanrayku. Chaysi astawan wawan sasachakuypi kachkan. Ella toma pastillitas y no convulsiona. Payqa pastillantam upun, taspipakunta, iskay patatañam chaynarun. Amahina kaspaykichik aparqapuwaychi. Tawa punchawñas paykunaqa distrito de Santiago Ica llaqtapi harkasqa kachkanku. Rimarimunku, utqayman kayta alchachunku. Por favor que nos haga pasar. Yo quiero que Amahina kaspaykichik yanapaykuwaychik. Chimpaytam munaniku, imatam kaypi ruwasaqku. Aswanmi sasachakuyman chayasaqku. Ima huchayuqtaq ñuqayku kaniku kay protesta harkawanankupaq. Astawanqa payllatachu manam kaypi harkaron. Pachaknintin llaqta runakunam harkasqa kachkanku. Yachasqanchina agroexportadora llamkaqkunam protesta nisqanpi kachkanku. Tengo una referencia al hospital. Ñuqam karu llaqtamantaraq unqu kasqayrayku amuni. Rivaliat hampina wasiman richkani chay oncología nisqan. Cáncer niyuqmi kani. Aswanqa sitaytaqmi kunanpaq karaq harkaruatin kaypi qiparuni. Wakinkuqa chakiwanmi amuchkanku. Yo vengo caminando de Ñuqa iskay hectareata hinaña puriramuni mikuyta maskaspa. Wakpiqa imapas kanchu, chakrallamiki. Tawa punchawñam kay paro nisqan kachkan. Astawanqa rimanakuspanku mana acuerdo nisqanman chayankuchu. Kay paro ruwaqkunataqmi rimarimun. Hinallas paykuna carreterata harkachinqaku. Estamos a un paso de Ñuqaykuqa ñuqayku chay ley chinkaranta munaniku chaynallamanta suelduyku. Hanchishuk solismi yapakuchun chayta ñuqayku mañakuniku. Paykuna mañakuchkanku ley de promoción agraria chinkananpaq. Chaynallamanta sueldunku yapakunanpaq. Chaynallataq carro apaq pasajero runakunallataqmi rimarinku. Ñuqaykutaq saqiwachunqa pasakunaykuta imapaqmi harkawanku nispa. Ichapas sutqayllaman umalliqkuna kay sasachakuykunata tikrachimunkumanña. UNICEF wasimanta pacham huk willakuy chayarhamun. Wayna sipaskunatami yanapaykuchkanku, chaynapi derechunku ama usuchisqa kanankupaq. Castilla simipija adolescente nispaninku. Paykunam kachkanku chunka iskayniyuq watankumanta chunka hanchisniyuq watankukama. Kay llapa wayna sipaskunam huñuranakuspanku chunka mañakuykunata hispichimuchkanku gobiernoman chayachinankupaq, chaynapi paykunapas allin kawsayman chayanankupaq, hawka kawsayman chayanankupaq, manaña manchakuspa kawsachkanankupaq. UNICEF wasim kay llamkaykunata kallpanchamuchkan, wayna sipaskunata, warmakunata hatipamuchkanku. Chay hinallataqmi kay mañakuykunapipas riqsichimuchkanku, warmi hinallataq hari warmachakunapa mañakuyninkunata. Lliw Perú suyupi aswanraq hawka kawsayman chayanankupaq, umalliqkunawan rimanakuspa kanankupaq. Huk willakuykunapiñataqmi gobierno ari nirhamunña tawakaq fase nisqapi llamkaykuna qallaykunanpaqña llaqta ukupi qullqitami richinankupaq. Chaynapim teatro wasikuna hinallataq casino sutiwan riqsisqa wasikunapas llamkaytaña qallaykunqakuña. Violeta Bermúdez huñunasqa ministrukunapa umalliqnin rimarimusqanman hinaqa allillamantam wakin kaq negociokunatapas ña qallaykachimunqakuña. Kay willakuyqa ñañaykuna allinta kusiriykukunanchikpaqmi. Hayna watakunaqa Perú suyupiqa manam haykaqpas chaynaqa karqachu. Poder Judicial wasitam kunanpacha chayllaraq huk warmi umallinqa Elvira Barrios Alvarado. Paymi kunanpacha umallichkan warmikunata ñawpaqman churanqa. Hawaykusun. Chaynatam rimarin. Justicia araykus payqa llamkanja. Ñam kachkanña musuq presidenta del Poder Judicial. Sutinmi Elvia Barrios Alvarado. Chayllaraqmi yaqa iskaychunka watapi huk warmi kachkan Poder Judicial umalliq. Transparencia e integridad. Chuya punita, chihapta, kallpanchakusaqku, kay mana allin ruay, corrupción nisqata hulluchinapaq, kay ukupi hina hawapipas. Poder Judicial umalliq kallpawanmi chaynata rimarin. Hinaspanmi nin. Ejecutivoqa legislativowan kuskam llamkanan wawqichantin hina. Chaynallamantaq leykunatapas kuskamantam paqarichinan. La primera semana de enero. Kay enero hallari punchawkunapi llamkaq masipa yanapakuyninwan kay ley nisqanchikta hawaykachisaqku. Mañakunikum legislativota kuskanchakuykunankupaq. Kay Poder Judicial alchayqa manam ñuqallaykupa llamkayniykuchu. Poder Judicial umalliq Barrios Alvarado rimarintaqmi proceso de digitalización raykos llamkanja. Durante este año. Kay wata pandemia chawpinpi manam qullqillapichu uraykurunchik. Ichaqa sasachakuymanta lluqsinapipas. Chaqa yakunan suyawachkanchik 15 millón rakikuna expediente nisqanchik. Kay llamkayqa ñuqanchik pampindin.
Waranqantin expediente taxe juñorokun alchanamanta. Chaymantapas rimarinmi. Poder judicial ukupi llamkaqkunapaqsi astawan yanapakuykanqa. Chaynapi paykuna utqayman chay sasachakuyta alchanankopa. Yo voy a estar con ustedes al lado. Hamkunawanmi kuskanchasqa kasaq. Derechokuna riqsisqa kananpaq. Amaqhina kaspaykichik, pero suyunchik rayku. Ama huelgata ruaychikchu. Chunka ukniyuq votom arenero tawalla manam nin. Chaymi Elvia Barrios Alvarado kay enero killamanta musuq presidenta kanja Poder Judicial. Kunagñataqya apukuna parimasqan suyukamachayaykusun apurimaq suyupi allparuruchiqkunam llamkayninkunata musuqyachimuchkankuña. Tarpusqanku papata ama usuchinankupaqmi chuñutaña ruwamuchkanku. Kay willakuypi riqsipaykusun. Chuño papatam el tesoro de los Andes nispancos soticharonco. Kaitam Cooperativa Agraria de los Servicios Múltiples, Tesoro Chanca de Quisoará, Copagros Roamuchka, Hanchichunca Iscainio Papa Tarpojkunam, Acapa Papamanta, Chuño Taruaiga Muchkanko. Esas papas medianas. Mercado Pejamanam Kai Acapa Papa Tips Monancho, Asuanja Chuño Tachorora Sojenapten Chaipes Papa Tenata Milibro con Ranteronjaco, Cherei Kumyojaiko Chasca, Canchan, y la llamanta Capiro Papamanta Chuño Tramuchcaneco. Agroideas del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Paigunatagmi, Kaichuño Papata Chaki Chinangupa, Huk Planta Nishanwan y Anapamuch, Chenellamanta y Mapas Insumo Agrícola Nishan, Kai Programa, Softapachak Pichachunga Softaya Guaranga Soles Oljan y Anapacha, Chenellata Organización Agraria Paigunanyata, Iskay Pachak Kusachungo Kunio, Guaranga Soles Oljevan. Skainan Patam, socio de Copagros, Yamkaitaro Amuchkan, Paiguna, Iskay Guaranga Tonelada Papata, Tabachunca Sotayo Hectárea Alpamanto Rochkan, y Naspanco Paiguna Kainan Pata Yamkamuchkan. Amigos, muchas gracias. Lunes, Killacho Punchauña, Tupaikus. Pasurka.